Worth your money ba yung table na to? Hello guys, can you hear me? Can you hear my voice? So today I'm very excited to share with you my new table. So I bought this because I needed one, not just because gustong-gusto ko. So this cost about 600 plus, but I got it on a flash sale or naka-flash sale sila kaya I got it for only 300 plus lang guys. Sobra kabarato. So unbox it with me. Let's see if it's sturdy. So I will recommend this with you. But if it's not, so dili na ako siya recommend. But I will just take videos. This is from Homey. Homey ang nakalagay. Homey. This is not sponsored ha. Beckham naman. So eto na guys, nabrihan na ako siya. So pakita na ko sa inyo kung unsa itsura niya. Ooh! Ay, wait, di akong i-order? Nakalimot ko, wait, di akong i-order? Akong ma-remember kay color brown siya. So, ingon ani siya pagkabalot na siya murag foam sa gilid. Tapos, na siya forecast stand. Okay, very dali ra gid siya i-assemble, guys. Kailangan akong screwdriver. Daddy! Daddy! So, guys, akong screwdriver, be. Oh. Sige. Na siya duha ka hole. Tapos, i-timing lang nimo siya na. Ibutang lang mo siya diha, ana. Na siya free na screwdriver. Tapos, ibutang nimo siya diha. Okay. Ongke, dami mong girl. Ongke, ongro, ongke, ongro. Boy, stop crying. Why are you crying, my baby? Why are you crying? Ko, pag-ibig ko ay di na magbabago. Huwag sanang mag-alala, sinta. Tiririри. Oh, susukdanan lang daytong duha ka buslot, guys. Tapos 5 gid ay dapat ka screw imong need ibutang para ligon siya. No? Kayo dili na kailangan magpanday-panday, guys. Pag na kay screwdriver, free pag ang screwdriver. So guys, humana kog taod sa 4 ka ingon ani. So yun lagi siya taod, look at that. Tapos yan na rin mo siya. Oh. Dali na kayo. Tutuyok lang. Mana? Good. Ingon ani siya, di ba? Igo lang siya yan na. Tutuyok, di ba? Very easy good. Very easy. Ano po gyud siya yung murag kuan diri para dili magaras inyong floor. Uy, napalit ko need flash sale. 300 plus lang. Let's see if gwapo siya. Ay, okay. Oh, ay, wow. Hi guys, I recommend din ako siya daay. So just see the link in the comment section and thank you for watching. Amping!